Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Moguelji Mohamed Amin, fondateur de la chaîne MAM Éducation. Donc, la vidéo est dédiée les étudiants à niveau universitaire, première année. La vidéo est dans le cadre de la matière comptabilité financière numéro 2. Le titre de la vidéo qui m'a les immobilisations. Le chapitre immobilisation va être réparti sur deux parties. La première partie, la vidéo elle va être consacrée les immobilisations corporelles et incorporelles. Et la deuxième partie, elle va être consacrée pour les immobilisations financières. Donc, vous avez bien compris qu'on a trois types d'immobilisation. Les immobilisations corporelles, incorporelles et financières. Inch'Allah, la partie la partie ثانية بعد لا تفرجوا في الفيديو تفهموهم بالكدا 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 بالكدا. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne MAM Éducation et de vous abonner à la page Facebook MAM Éducation اللي تلقاو فيها le programme والبلانينغ نتاع كل جمعة وقتاش باش تهبط كل فيديو الوقت بالضبط exact وكل. Donc, on commence. Donc, les immobilisations corporelles et incorporelles. C'est quoi la distinction entre ces deux types d'immobilisation? La différence, c'est que les immobilisations corporelles, ce sont les immobilisations qui sont tangibles, qui ont une existence physique. Réellement. Par exemple, construction, terrain, machines, matériel de transport, etc. Les immobilisations incorporelles, ce sont les immobilisations qui n'ont pas une existence physique. Mais elles sont introduites dans d'autres produits ou immobilisation, disons. Comme l'exemple de logiciel, comme le fonds de commerce, le local commercial, etc. Ce qu'il faut retenir de la partie corporelle et incorporelle, c'est que les imnadima, on évalue la valeur d'entrée de l'immobilisation. On a trois types d'évaluation à l'entrée de l'immobilisation. L'oulani, c'est l'achat de l'immobilisation. L'thani, c'est la production de l'immobilisation. L'entreprise nasna l'immobilisation. Ou obtention à titre gratuit, GINA sous forme de subvention. Généralement, tout ce qui est gratuit, GINA subvention, soit auprès de l'État, soit des donateurs. Donc, on va commencer avec la première évaluation liée à l'entrée, l'évaluation à l'entrée liée à l'acquisition d'une immobilisation. Il faut bien retenir cette formule. Le coût réel d'acquisition d'une immobilisation est égal au coût historique. Le coût historique est la partie amortissement. Égal à le prix d'acquisition en hors TVA avec le dernier net commercial. Le prix d'acquisition hors TVA, c'est le dernier net commercial. Je dis bien net commercial, mais aussi net financier. Plus les frais liés à l'acquisition en hors TVA, bien sûr. Bien sûr, la TVA, on le coût réel d'acquisition. Donc, les frais liés tels que premier transport, première peinture, installation, montage, démontage, etc. هذه كمان مع الكو ريال d'acquisition في الكا نتاع l'achat. نتعدلوا الكا نتاع البرودكسيون. الكا نتاع البرودكسيون هو وقت اللي لونتربريز هي بدات تصنع الموبيليزاسيون هذه. باغ اكزومبل صنعت ماشين، عملت اون كونستركسيون، بنات حاجه، عملت حاجه اكسترا. في الكا نتاع البرودكسيون عندنا دو بارتي. البارتي الاولى وقت اللي نصنعوا الموبيليزاسيون هذه dans le même exercice. Un petit rappel, un exercice comptable, le premier N, il faut le 31-12 N. Il faut bien retenir les dates et il faut bien manipuler les dates. Dis-moi qu'il y a des immobilisations, tu dis je vous accès la partie amortissement. Inch'Allah, tu as une vidéo de amortissement facile comme bien كل شيء. Donc لازمكم ديما تصوروا l'échéancier نتاعكم وقتاش شريتها وقتاش بديت تستعمل فيها l'entrée en exploitation نتاعها وقتاش تحسب لها اول amortissement اللي هما principalement le 31-12 ووقتاش باش تبيعها etc. نرجع بكم للكا نتاع البرودكسيون. كي تبدا البرودكسيون دون لو ميم اكزرسيس معناتها باغ اكزومبل بديت نبني في مارس، نبني هكا ان تي لوكال ان تي ستوديو معناتها ماهوش ياخذ برشا وقت. بديت في مارس كملت في نوفمبر باغ اكزومبل. نديكلاري لي شارج نتاعي الكل، نجي في نوفمبر جانول لي شارج هذوكم الكل ونعديهم دون لو كونت 72 برودوي production immobilisée, production immobilisée, de telle façon, on a dit classe 6 tout au long du processus, j'ai dit dans un compte classe 7, j'ai annulé 6 b 7. De telle façon, l'immobilisation heavy
تدخلي مع لي زاكتيف نون كورون تاعي. علاش نخدموا بالبرانسيب هذا لانولاسيون نتاع لي شارج افيك ان كونت كلاسيت باش ما يكونش عنده امباكت على الريزولتا. خاطر كان انا نجي نديكلاري اون موبيليزاسيون كلاس 6 نتاعها الكل نخليهم لها دو تيل فاسون بعد الريزولتا il va supporter les charges هذوما sachant que ان لي موبيليزاسيون هذه باش نخدم بها 5 و8 و9 سنين. دونك سي با لوجيك نجي نعدي الشارج الكل في عام بركه. هذاك علاش نوصلوا للبرانسيب دامورتيسمون. كيما قلت لكم ان شاء الله دوك نوصلوا لبارتي امورتيسمون نحط لكم فيديو بيان ديتايي فيها الديتاي الكل ليكسبليكاسيون الكل نتاع لامورتيسمون. دونك الكا الثاني نتاع البرودكسيون عند لونتربريز وقت اللي تصنع وقت اللي يبدا ايشلوني معناتها وقت اللي يبدا بارتي بديناها السنه وبارتي باش نكملوها العام الجاي ولا العام اللي بعده بو امبورت. باهي الكا الثاني هو كيما قلت لكم وقت اللي تبدا لا برودكسيون كي سيتال سور دو اكزرسيس. معناتها بديت في مارس ان وكملت في نوفمبر ان بلس 1. اش لازمني نعمل؟ نفس البرانسيب اللي عملناه في البارتي الاولى اون انول لي كونت كلاس 6 بار لي كونت كلاس 7. مي لهنا لازمنا لو 31 12 على الانفونتير. كيف تنهبط لكم فيديو نفسر فيها لي ترافو دانفونتير ان شاء الله بعد ليكسبليكاسيون تاع شابيتر ايموبيليزاسيون قبل ما نتعدى للشابيتر امبران اوبليغاتير باش نفسر لي زيكريتور دانفونتير و لو برانسيب دانفونتير. دونك n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications باش تبداو ما تهبط الفيديو تراوها. دونك نرجعوا للاكسبليكاسيون تاعنا كيما قلت لكم وقت اللي يبدا sur plusieurs exercices لازمني le 31 12 j'annule les classes 6 ونعديهم dans un compte classe 7. مي ما نحطش ايموبيليزاسيون معناتها في الديبي نتاعي نحط ايموبيليزاسيون اون كور. والعام الجاي كي تحضر ليموبيليزاسيون نتاعي جانول لو كونت ايموبيليزاسيون اون كور جانول لي شارج اللي خدمت بهم العام الجاي وندخل ليموبيليزاسيون نتاعي. هذه هي لا لوجيك نتاع لو كاد دي ايموبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز. نتعداو لو تروازيام اي لو ديرنيي كا اللي هو كي تبدا لي ايموبيليزاسيون كي سون acquis à titre gratuit, qui sont obtenus à titre gratuit. Généralement, je suis sous forme de subvention, fait le débit, je n'ai l'immobilisation, ou fait le crédit, je n'ai subvention d'investissement. Donc, tu as dans la description de la vidéo le lien, le résumé complet de la partie immobilisation avec les exemples et tous les cas particuliers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, m'envoyer des emails, même sur la page Facebook, des messages, des exercices اللي ما فهمتوهمش كنت تستحقوا أي حاجة. J'espère que la vidéo عجبتكم برشا. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Ou Inch'Allah prochainement تهبط la deuxième partie اللي فيها l'explication de les immobilisations financières. Merci beaucoup.